الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا لإكمال ما نحن فيه من قراءة الأصول الثلاثة والتعليق عليها بما يسره الله تبارك وتعالى. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Thalathatul Usul insyaallah taala. ومن فاته المجالس السابقة، dan siapa yang terluput darinya majelis-majelis yang lalu, فيمكنه الاستماع لما مضى، maka ia bisa menyimaknya. تفضل. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wad-dalil wan-nasu idza matu yub'atsun. Dan apabila manusia itu meninggal dunia, maka mereka akan dibangkitkan. هذا أحد أركان الإيمان الستة. Ini adalah salah satu dari rukun iman yang 6. وهو الإيمان بالبعث بعد اليوم بعد الموت، yaitu beriman kepada dihidupkannya kembali manusia setelah dimatikan. وفي بعض الألفاظ للحديث الإيمان باليوم الآخر، dan pada sebagian lafaz hadis beriman kepada hari akhir, ومعناهما واحد، dan maknanya sama. والإيمان بالبعث تقدم معكم أمس في الشرح، dan beriman kepada al-ba'ats, itu dibangkitkannya manusia kembali, telah berlalu penjelasannya kemarin. هو الإيمان بما يكون بين يدي الساعة من أشراطها، yaitu beriman kepada hal-hal yang akan terjadi sebelum hari kiamat, dari tanda-tanda hari kiamat. وما يكون في القبر والبرزخ، dan apa yang akan terjadi di kubur dan alam barzakh. وما يكون يوم البعث لهذه الأجساد، dan apa yang terjadi pada hari dihidupkannya kembali jasad-jasad ini. إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم منهم، ويدخل أهل النار النار أجارنا الله وإياكم منها. Hingga para penduduk sorga memasuki sorga. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai para penghuninya, dan hingga para penghuni neraka memasuki neraka. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menghindarkan kita dari neraka semuanya. وأنه الإيمان ببعث هذه الأجساد نفسها التي أطاعت أو عصت. Dan ia adalah beriman kepada dibangkitkannya kembali jasad-jasad ini, apakah ia melakukan ketaatan atau melakukan maksiat. كما قال تعالى، sebagaimana firman Allah Ta'ala, وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، dan dia memberikan perumpamaan dan dia melupakan penciptaannya. أي عارض أمر الله خبر الله عز وجل بالبعث بعد الموت. Ia menentang berita yang disampaikan oleh Allah tentang dibangkitkannya manusia. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العباد إلى ربهم يحشرون. Dan mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para hamba akan dihimpun kepadanya. فقال هذا المشرك، maka orang musyrik ini berkata, من يحيي العظام وهي رميم. siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? قال الله تعالى
Maka Allah Ta'ala berfirman, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. maka ia mengatakan, Allah berfirman, ia akan dihidupkan kembali oleh zat yang menciptakannya pertama kali. فالله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد كما هي. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan jasad ini seperti kondisinya semula. كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sebagaimana kami memulai penciptaan itu, maka kami mengembalikannya. نعم. ثم قال المؤلف, عفوا. فمن أنكر البعث, siapa yang mengingkari al-ba'ats, dibangkitkannya manusia, فقد كفر بالله العظيم. maka ia telah kafir kepada Allah Al-Azim. ولو آمن ببقية الأركان, Walaupun ia beriman kepada rukun-rukun yang lainnya, ولو قال الشهادتين وصلى وصام. walaupun ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan solat dan berpuasa. واعلموا وانتبهوا, Dan ketahuilah dan ingatlah, قد كان في زمن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب, telah ada di zaman Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, من بعض البادية في تلك البلاد, dari orang-orang yang hidup di padang pasir dari negeri ini, dari negeri itu, من ينكر البعث يوم القيامة والنشور. ada orang yang mengingkari al-ba'ats dan dibangkitkannya manusia, ولا يقر بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غيرها. tidak mengakui salat, zakat, puasa, dan tidak pula yang lainnya. وإنما فقط يقول لا إله إلا الله. Dan ia hanya mengucapkan la ilaha illallah. فلما جاء الإمام رحمه الله يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى, Maka ketika Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab datang menyeru mereka kepada Allah, ويبين لهم أركان الإسلام والإيمان, dan menjelaskan kepada mereka rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, ومن ذلك الإيمان بالبعث بعد الموت, di antaranya adalah beriman kepada dibangkitkannya manusia setelah kematian mereka, عادوه وحاربوه. maka mereka memusuhi beliau dan memerangi beliau, وقالوا إنه يكفر المسلمين, dan mereka mengatakan ia mengkafirkan kaum muslimin. ويقصدون بالمسلمين Dan yang mereka maksud dengan kaum muslimin, هؤلاء وأمثالهم, mereka dan orang-orang semisal dengan mereka. بمجرد أن قالوا لا إله إلا الله, Dengan sekedar mereka mengucapkan la ilaha illallah, ولو كذبوا بالبعث واليوم الآخر, walaupun mereka mengingkari, mendustakan al-ba'ats, dibangkitkannya manusia pada hari akhir, ولو عبدوا غير الله تبارك وتعالى وقامت عليهم الحجة, walaupun mereka beribadah kepada selain Allah dan telah ditegakkan hujjah kepada mereka, وبلغتهم الدعوة, dan telah sampai dakwah kepada mereka, لا يزالون عندهم مسلمين. maka menurut mereka orang-orang tersebut tetap sebagai kaum muslimin. وقد ذكر الإمام رحمه الله المؤلف Dan al-muallif al-imam rahimahullah telah menyebutkan في كتابه di dalam kitab beliau 6 مواضع من السيرة 6 tempat dari as-sirah, حال هؤلاء البدو في زمنه, kondisi orang-orang Baduy tersebut di zaman beliau. وقد جاء بعض الغلاة في التكفير, Dan telah datang orang-orang yang melampaui batas di dalam pengkafiran قبل نحو 100 عام 100 tahun yang lalu, في عهد الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله, di masa Raja Abdul Aziz rahimahullah, وكفروا البدو في زمانه, dan mereka mengkafirkan orang-orang Baduy di zamannya, وكفروا بما لم يكفر الله به ورسوله, dan mereka mengkafirkan apa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, من أنواع المعاملات مع الكفار والمشركين, berupa berbagai macam muamalah dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, أو الموالاة المحرمة. atau al-mualah yang diharamkan. فرد عليهم العلماء, Maka para ulama membantah mereka. وكان مما احتجوا به هؤلاء الغلاة المكفرون, Dan di antara hujjah yang dipakai oleh
orang-orang yang melampaui batas di dalam pengkafiran. هذه الكلمة من الإمام محمد في 6 مواضع من السيرة. Adalah kalimat ini dari Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam 6 mawadhi' fi sirah. فقالوا هو قد حكم بكفر البدو في زمانه فالبدو في زماننا كفار. Di mana beliau mengatakan bahwa ia telah mengkafirkan orang-orang Badu di zamannya, maka orang-orang Badu di zaman kita kafir. فرد عليهم العلماء. Maka para ulama membantah mereka. وبينوا لهم المراد بكلامه. Maka mereka menjelaskan maksud dari perkataan beliau. وتقدم معكم في الدرس قبل الظهر. Dan telah berlalu pelajaran bersama kalian sebelum zuhur. قول العلامة عبد الله العنقري رحمه الله. Perkataan Al-Allamah Abdullah Al-Ankari rahimahullah. ومعرفة سبب التصنيف. Dan mengetahui sebab dikarangnya suatu kitab. مما يعين على فهم كلام العلماء. Termasuk perkara yang membantu memahami perkataan para ulama. ذكر هذا قلنا في الدرر السنية. Beliau menyebutkan hal ini dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah في المجلد 9 di jilid ke-9 في صفحة 100 وكم؟ من يذكر من كتبه منكم؟ أستاذ يوسف كتبته؟ أي من كتبه منكم؟ قيد العلم بالكتاب. الله المستعان. ما تذكرون؟ ايه سمها الآن نذكر لكم الحين. تفضل. ثم قال رحمه الله. لا وذكر العلامة سليمان بن سحمان. Dan Al-Allamah Sulaiman ibn Sahman menyebutkan في كتابه di dalam kitab beliau منهاج أهل الحق والاتباع. منهاج أهل الحق والاتباع في الرد على أهل الأهواء والابتداع. في الرد على أهل الأهواء والابتداع. الفرق بين البدو في زمنه والبدو في زمن هؤلاء العلماء. Perbedaan antara Badu di zaman beliau dan para Badu di zaman mereka. فالبدو في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب. Maka orang-orang Badui di zaman Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, kana minhum man la yu'min bil ba'ts. Di antara mereka ada yang tidak beriman kepada dibangkitkannya manusia. Wala yuqir bi tahrim al muharramat adh-dhahira fil Islam. Dan tidak mengakui perkara-perkara yang diharamkan yang jelas di dalam Islam. Wala yuqir bi arkan al Islam. Dan tidak mengakui rukun-rukun Islam. Innama faqat bi lisanihi yaqul la ilaha illallah. Sungguhnya ia hanya dengan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Kama yaquluha al-yawm katsir min al-kuffar. Sebagaimana hal ini banyak diucapkan oleh banyak dari kalangan orang kafir di zaman ini. Min Yahud wa Nasara wa wathaniyin. Dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan para penyembah berhala. Yalqaka yaqul assalamu alaikum. Yalqaka fa yaqul salamullahi alaikum. Ia berjumpa denganmu mengatakan assalamualaikum. Wa yaqul la ilaha illallah ma ahsana hadha. Dan ia mengatakan la ilaha illallah. Bisabab ihtikakihim bil muslimin. Disebabkan pergaulan mereka dengan kaum muslimin. فهذه كانت حالة البادية أو البدو في زمن الشيخ محمد عبد الوهاب. Maka inilah kondisi para badui di zaman Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. فقال لهم العلماء ومنهم سليمان بن سحمان. Maka para ulama mengatakan di antaranya adalah Al-Allamah Sulaiman ibn Sahman. أما البدو في زماننا. Adapun orang-orang badui di zaman kita, قبلوا دعوة الإسلام والتوحيد. Mereka menerima dakwah Islam dan tauhid. وأقروا بأركانه. Dan mengakui rukun-rukunnya. وآمنوا بأركان الإيمان. Dan mengimani rukun-rukun iman. وإنما جهلوا بعض أنواع العبادة صرفوها لغير الله جهلا. Dan sungguhnya mereka tidak mengetahui beberapa bentuk ibadah yang mereka peruntukkan kepada selain Allah secara jahil. وصدر ما يخالف التوحيد جهلا منهم.
Dan muncul dari mereka apa yang menyelisih tauhid karena kebodohan mereka. فكيف تنقلون فقط الحكم من بدو إلى بدو دون النظر في الفروق بينهم؟ Lalu bagaimana mungkin kalian memindahkan hukum dari badu tertentu kepada orang Badui yang lainnya dengan hukum yang sama? أعيد قال العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري في الدرر السنية المجلد 9 صفحة 158. Kami ulang, المجلد 9 tentang Ad-Durar As-Saniyah, yaitu di jilid yang ke-9 halaman 159. 158 ها؟ 58 المجلد 9 halaman 158. بارك الله فيكم. نعم تفضل. فهذا أمر احتجت أن أعلق عليه في مسألة البعث. Ini saya perlu mentakliknya atau mengomentarinya dalam masalah al-ba'ats, dibangkitkannya manusia. لتعلم أيضا لماذا نص عليه المؤلف في كتابه. Agar kau mengetahui mengapa al-muallif menyebutkannya di kitabnya. وقد ذكر لي أنا بعض المشايخ وفقهم الله. Dan sebagian masyayikh telah menyebutkan kepadaku waffaqahullah أن أحد أصدقائه bahwa salah seorang sahabatnya قال له إنه أدرك إحدى جداته كبيرات السن. Bahwa ia telah bertemu dengan salah satu neneknya yang berusia tua. وهي تسأله مستغربة. Dan ia bertanya kepadanya dalam keadaan merasa heran. تقول يا بني يا ابني. Ia mengatakan, wahai anakku, الحين صحيح أننا إذا متنا سنبعث مرة أخرى. Apakah benar bahwa jika kita telah meninggal kita akan dibangkitkan kembali? وهذا يدل على أن من الناس من كان عنده هذا والعياذ بالله. Dan ini menunjukkan bahwa di antara manusia ada hal seperti ini pada diri mereka. وأيضا أورد مسألة البعث. Dan juga beliau mengemukakan atau mengutarakan masalah al-ba'ats, dibangkitkannya manusia يوم القيامة والإيمان به. pada hari kiamat dan mengimaninya. وكفر من أنكر البعث. Dan kafirnya orang mengingkari dibangkitkannya manusia. ولو قال لا إله إلا الله وصلى وصام. Walaupun ia mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan salat dan puasa. وهذا باتفاق العلماء واتفاق المسلمين. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan kaum muslimin. لا اختلاف بينهم. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. كاتفاقهم. Seperti kesepakatan mereka على كفر من كذب النبي صلى الله عليه وسلم. tentang kafirnya orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. أو صدق وآمن بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من مدعي النبوة. Atau beriman dan membenarkan seorang nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang yang mengaku sebagai nabi. فإذا كان من رفع مخلوقا, apabila orang yang mengangkat seorang makhluk إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت له النبوة بعده, sampai kepada tingkat kenabian dan menetapkan derajat kenabian baginya, وهو خاتم الأنبياء والمرسلين, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul, لا نبي بعده, tidak ada nabi setelah beliau, يكون كافرا عند المسلمين أجمعين. menjadi seorang kafir menurut semua kaum muslimin. فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مرتبة الله رب العالمين. Lalu bagaimana pula dengan orang yang mengangkat makhluk di atas Allah atau sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala, يعبده كما يعبد الله, ia beribadah kepadanya sebagaimana ia beribadah kepada Allah, يدعوه كما يدعو الله, berdoa kepadanya sebagaimana ia berdoa kepada Allah, ويستغيث به, ia meminta pertolongan kepadanya, وينذر له, ia bernazar untuknya, ويذبح له. ia menyembelih untuknya. فهؤلاء رفعوا مخلوقين إلى مرتبة الله رب العالمين. Maka mereka telah mengangkat para makhluk kepada derajat Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. وهذه من المسائل التي ذكرها في كتابه كشف الشبهات. Dan ini termasuk permasalahan yang beliau sebutkan di dalam kitab Kashfus Syubuhat. فأجمع الصحابة والأمة
Maka para sahabat dan umat telah sepakat على كفر مسيلمة الكذاب ومن صدقه بدعوى النبوة, tentang kafirnya Musailimah al-Kadzab dan orang yang mengaku sebagai nabi. وهم يقولون لا إله إلا الله. Mereka mengatakan la ilaha illallah. وعلى كفر الأسود العنسي الصنعاني اليمني ومن آمن به. Dan mereka juga menyepakati kafirnya Abil Aswad Al-Ansi. لا الأسود العنسي. Al-Aswad Al-Ansi dan الصنعاني اليمن. orang yang beriman kepadanya. فكيف بمن يرفع المخلوقين إلى مرتبة رب العالمين. Lalu bagaimana pula dengan orang yang mengangkat para makhluk sampai kepada derajat Rabb semesta alam. إذا ننتبه هنا إلى 3 أمور باختصار. Jadi kita harus memperhatikan 3 perkara secara ringkas. الأول كفر من أنكر البعث. Yang pertama, kafirnya orang yang mengingkari al-ba'ats, dibangkitkannya manusia. والبعث من أركان الإيمان. Dan al-ba'ats, dihidupkannya atau dibangkitkannya manusia kembali, termasuk rukun iman. الأمر الثاني بيان حال بعض الناس في زمنه. Yang kedua, penjelasan tentang kondisi sebagian orang di zaman beliau. الأمر الثالث. Yang ketiga, إذا كان من أنكر البعث, apabila orang yang mengingkari dibangkitkannya manusia, يكون كافرا باتفاق المسلمين. menjadi kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. فكيف بمن أنكر التوحيد Bagaimana pula dengan orang yang mengingkari tauhid بعد تعريفه به وتعليمه. setelah ia diberitahu dan diajari. وإذا كان من رفع أحدا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. Dan apabila seseorang itu mengangkat seseorang sampai ke derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kafir. فكيف بمن رفع مخلوقا إلى مرتبة رب العالمين. Apalagi orang yang mengangkat makhluk sampai ke derajat Rabb semesta alam. وقد أجمع العلماء من كل مذهب. Dan para ulama dari setiap madhab telah menyepakati. وعقدوا أبوابا في كتبهم. Dan mereka membuat sebuah bab di dalam kitab-kitab mereka على أحكام الردة. tentang hukum-hukum murtad. وإن اختلفوا. Walaupun mereka berselisih في بعض ما تكون به الردة. di dalam sebagian yang menjadikan seseorang itu murtad. والردة حكم. Dan kondisi murtad itu adalah hukum بخروجه من الإسلام بعد دخوله فيه. tentang hukum keluarnya ia dari Islam setelah ia memasukinya. والكافر المرتد. Dan orang kafir yang murtad في أحكامه أشد من الكافر الأصلي. di dalam hukum-hukumnya lebih berat daripada hukum kafir yang asli. وهذا يوجب علينا Dan ini mewajibkan kepada kita أن نسلك ما سلكه سلفنا untuk menempuh apa yang telah ditempuh oleh para salaf kita من أئمة السنة dari para imam as-sunnah من عدم المسارعة في تكفير الأفراد والأعيان tentang tidak tergesa-gesa di dalam mengkafirkan individu-individu والحكم عليهم بالردة والخروج من dan الإسلام menetapkan hukum kepada mereka dengan kondisi murtad dan keluar dari al-Islam. فالعلماء قد يقولون Maka para ulama terkadang mengatakan من كفر عفوا فالعلماء قد يقولون أحسن عفوا أنا maka para ulama terkadang mengatakan من فعل أو قال كذا فهو كافر. من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر. Barang siapa yang mengatakan ini atau melakukan ini maka ia kafir. فهذا حكم على القول وعلى الفعل. Maka ini adalah hukum terhadap perkataan atau perbuatan. أما القائل والفاعل, adapun orang yang mengucapkan atau orang yang melakukan, فلا ينطبق عليه الحكم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. Maka tidak tepat ditujukannya hukum tersebut kecuali apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan ternafikan faktor-faktor penghalangnya. ولعلكم تذكرون ما ذكرناه قبل يومين. Dan barangkali kalian masih mengingat apa yang telah kami sebutkan 2 hari yang lalu من 3 عمومات. tentang 3 bentuk keumuman. الأول العموم في الحكم على القول أو الفعل. Yang pertama,
tentang keumuman terhadap hukum perkataan atau perbuatan. الثاني العموم في الحكم على القائل والفاعل. Yang kedua, keumuman tentang hukum terhadap orang yang mengucapkan atau orang yang melakukan. فيقولون كل من قال كذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو كافر. Maka mereka mengatakan siapa yang mengatakan demikian maka ia kafir, atau siapa yang melakukan demikian maka ia kafir. والثالث Dan yang ketiga, العموم بالطائفة. keumuman terkait dengan kelompok. كقولهم الطائفة الفلانية كافرة كالجهمية مثلا. Misalnya perkataan mereka kelompok ini kafir seperti Al-Jahmiyah misalnya. فهذا حكم على الطائفة لا على كل فرد منها. Maka ini adalah hukum terhadap kelompok tersebut, bukan terhadap setiap individu dari kelompok itu. وهكذا ذكرنا حكمهم على غلاة الرافضة. Demikian pula kami telah sebutkan hukum mereka terhadap orang-orang yang ekstrim dari kalangan Ar-Rafidah. كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية. Sebagaimana hal itu telah diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau Minhajus Sunnatin Nabawiyah. فانتبهوا لهذا. نعم. Maka perhatikanlah hal ini. فالأمر الردة والحكم بها شديد. Perkara menetapkan kondisi murtad adalah perkara yang berat. فلا يتعجل في الحكم على الأعيان. Maka tidak boleh tergesa-gesa menetapkan hukum terhadap individu-individu. ولا يتسرع في الحكم بالتكفير على الأعيان إلا أهل من قل علمه وانحرف في منهجه وعقيدته. Dan tidak ada yang tergesa-gesa di dalam menetapkan kekafiran kepada individu-individu kecuali orang yang sedikit ilmunya. نكتفي بهذا القدر على كم من البحث الآن ما أخشى أن نسترسل. ثم قال رحمه الله تعالى والناس والدليل قوله تعالى والناس أعد من قوله والناس إذا ماتوا يبعثون. Dan apabila manusia itu meninggal dunia, maka mereka akan dibangkitkan kembali. Waddalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian dan kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya pula kami keluarkan kembali. Amma qawluhu minha khalaqnakum, adapun firman-Nya darinya kami ciptakan kalian, fahuwa isyaratun ila asli bani Adam wa huwa Adam alaihi salatu wassalam. Dan ia adalah isyarat tentang asal usul Adam alaihi salam. Fahuwa alladhi khalaqahu Allah min jami'il ard. Dan dialah yang diciptakan oleh Allah dari semua unsur tanah. Kama fi hadis Abi Musa as-sahih, sebagaimana tertera dalam hadis Abi Musa yang sahih, inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menciptakan Adam dari satu genggaman yang ia genggam dari semua bagian tanah. Faja'at dhurriyyatuhu ala mithli dhalik. Maka keturunannya terlahir dengan kondisi atau sama dengan itu. Minhumul abyadu wal aswadu wal ahmar. Di antara mereka ada yang berkulit putih, berkulit hitam dan merah. Was-sahl wal hazan ay ash-shadid as-sa'b. الشديد صعب. حزن يعني السهل والسهل اللين السهل. Yang lemah lembut kemudian yang keras. كما يوجد هذا في الأرض. Sebagaimana hal ini ditemukan pada tanah. أما أبناؤه من بعده وبنو آدم. Adapun keturunannya dari kalangan anak-anak Adam, فخلقوا من ماء مهين. Maka mereka diciptakan dari air mani yang hina. وكما قال صلى الله عليه وسلم, dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad khalaqa Allahu al-malaikata min nur. Allah tabaraka wa taala telah menciptakan malaikat dari cahaya, wa khalaqa asy-syayatin min nar, syaitan-syaitan dari api, wa khuliqa Adam mimma dzukira lakum. Dan menciptakan Adam dari apa yang telah disebutkan kepada kalian. Hadza ma'na qauli minha khalaqnakum. Ini makna firman Allah, darinya kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum ay bid-dafn. Dan kepadanya
kami kembalikan, yaitu dengan dikuburkan. فالله جل وعلا قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan ini kifata يعني كافية لهم يعيشون فيها ويموتون ويدفنون فيها. Nah, bukankah kami telah jadikan bumi ini sebagai tempat hidup mereka dan tempat meninggal mereka? ثم قال ومنها نخرجكم تارة أخرى. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan darinya kami mengeluarkan kalian kembali. فهو دليل على البعث والنشور يوم القيامة. Maka ini adalah dalil tentang dibangkitkannya mereka pada hari kiamat. Thumma qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah secara berangsur-angsur, kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalamnya dan mengeluarkannya kembali. وقد قرر القرآن الكريم اليوم الآخر. Dan Al-Quranul Karim telah menetapkan hari akhir, وذكر أدلة إثباته, dan menyebutkan dalil-dalil ditetapkannya hal tersebut بطرق كثيرة, dengan cara-cara yang banyak. انظرها واقرأها, lihatlah dan bacalah في كتاب, di dalam kitab القواعد الحسان, Al-Qawaidul Hisan في تفسير القرآن أو لتفسير القرآن, في تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. karya Al-Allamah Abdul Rahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. فقد ذكر هناك طريقة القرآن في إثبات البعث واليوم الآخر. Beliau telah menyebutkan di sana metode Al-Quran di dalam menetapkan dibangkitkannya manusia dan hari akhir. وهكذا طريقة القرآن في إثبات التوحيد. Demikian pula metode Al-Quran di dalam menetapkan tauhid. وذكر قواعد نافعة جامعة. نعم. Dan beliau menyebutkan beberapa kaidah yang bermanfaat lagi lengkap. تعينك على تدبر القرآن وفهمه. Membantumu untuk tadabbur Al-Quran dan memahaminya. وتعلمك مواضع الحجج في الآيات. Dan mengajarkan kepadamu tempat-tempat hujjah-hujjah dari ayat-ayat. Nah. Thumma qala rahimahullah wa ba'dal ba'tsi muhasabun wa majziyun bi a'malihim. Dan setelah mereka dihidupkan kembali, mereka akan dihisab dan diberi balasan terhadap amalan-amalan mereka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat jelek sesuai dengan apa mereka perbuat, dan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala terbaik. Al-husna al-jannah, yaitu dengan sorga. Al-husna adalah sorga. Waqad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna, yaitu sorga dan tambahan. Waqad jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'an 'adadin min ashabihi, dan beberapa sahabat beliau, ka Abi Bakr as-Siddiq, seperti Abu Bakar as-Siddiq, wa Abi Sa'id al-Khudri, dan Abu Sa'id al-Khudri, wa Abi Musa, Abu Musa, wa ghairihim, dan selain mereka, wa 'an 'adadin min a'immat at-tafsir min at-tabi'in, dan dari para imam tafsir dari kalangan tabi'in. 'inda hadhihi al-ayah, terkait dengan ayat ini, al-husna hiya al-jannah wa ziyada an-nazar ila wajhi Allah Ta'ala. Al-husna adalah surga dan az-ziyadah adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Wa sahha fi dhalika al-hadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadith Suhaib. Dan telah sahih hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu. Baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naam. Thumma qala rahimahullah, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Dan siapa yang mendustakan dibangkitkannya kembali manusia, maka ia kafir. Ara'aytum limadha khassa al-ba'tha bi dzikri hukmih?
Apakah kalian tidak melihat bahwa al-muallif, yaitu pengarang, mengkhususkan penyebutan al-ba'ats, dibangkitkannya manusia dengan hukum, مع أنه تقدم في أركان الإيمان الستة, padahal ia telah berlalu dari rukun iman yang 6, لما كان موجودا من بعض الناس في زمنه من إنكار البعث, karena adanya hal ini, yaitu pengingkaran al-ba'ats, dibangkitkannya manusia di zaman beliau, وإصرارهم على ذلك, dan kondisi mereka tetap dalam kondisi demikian, ووجود من يحكم لهم بالإسلام مع ذلك, dan adanya orang yang menyatakan keislaman mereka dalam kondisi demikian, ويطعنون في أئمة التوحيد ودعاته, dan mereka mencela para imam tauhid dan para da'inya. وهؤلاء هم علماء السوء, mereka adalah para ulama yang jahat. نعم. Thumma qala rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tentu demi Rabbku, sesungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan, kemudian benar-benar akan diberitahukan kepada kalian apa yang kalian perbuat, dan hal itu mudah bagi Allah. Za'ama alladzina kafaru ay qalu, yaitu orang-orang kafir mengatakan, wa az-za'mu ya'ti bi ma'na al-qawl al-muhaqqaq, dan az-za'am tertuju kepada makna yang pasti, wa ya'ti za'ama bi ma'na al-qawl al-batil al-makdzub, dan za'ama juga bermakna perkataan yang batil. Naam. Thumma qala rahimahullah, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundhirin, dan Allah mengutus semua rasul dalam rangka menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. والدليل وهذا تقدم أيضا في أركان الإيمان الستة ومنها الإيمان بالرسل, dan ini juga telah berlalu penjelasannya terkait dengan rukun iman yang 6, diantaranya adalah keimanan kepada para rasul. وأزيد هنا, dan saya tambahkan di sini, أن دعوة الأنبياء والرسل, bahwa dakwah para nabi dan para rasul فيها بشارة ونذارة, di dalamnya ada kabar gembira dan peringatan. فيدعون إلى التوحيد, maka mereka menyeru kepada tauhid. ويبشرون أهله في الدنيا وفي الآخرة, dan mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang bertauhid di dunia dan di akhirat. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, تتنزل عليهم الملائكة, maka akan turun para malaikat berulang-ulang kepada mereka, ألا تخافوا, janganlah kalian takut, ولا تحزنوا, dan jangan pula merasa sedih, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, dan terimalah kabar gembira dengan sorga yang telah dijanjikan kepada kalian. وينذرون عن الشرك وينهون عنه, dan mereka memperingatkan dari kesyirikan dan melarangnya. ويخبرون, dan mereka memberitahukan بسوء حال أهله في الدنيا وفي الآخرة, tentang jeleknya kondisi orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan di dunia dan di akhirat. من عذاب الله لهم في النار, yaitu berupa siksaan diberikan Allah kepada mereka di neraka, خالدين فيها أبدا, dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. وما هم منها بمخرجين, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya. لا يخرجون منها أبد الآبدين, mereka tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya. لأنهم أتوا بأعظم ذنب وهو الشرك بالله تعالى, karena mereka telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. وقد بلغتهم رسالات الله, padahal telah sampai kepada mereka risalah Allah, وقامت عليهم حجة الله, dan telah disampaikan atau tegak hujjah Allah kepada mereka. فأصروا على عبادة غيره جل وعلا والكفر بالله رب العالمين, namun mereka tetap beribadah kepada selain Allah dan kafir kepada Allah.
إذن فالدعوة تقوم على هذين الأمرين. Jadi dakwah itu dibangun di atas dua perkara ini. دعوة إلى التوحيد بالتفصيل, Yaitu dakwah kepada tauhid secara rinci, ودعوة ونهي عن الشرك بالتفصيل, dan larangan dari kesyirikan dengan rinci, ودعوة إلى السنة بالتفصيل, dan dakwah kepada sunnah dengan rinci, ونهي عن البدعة بالتفصيل, dan larangan dari bid'ah secara rinci, ودعوة إلى الاجتماع على الحق بالتفصيل, dan ajakan untuk bersatu di atas kebenaran secara rinci, ونهي عن الفرقة بالتفصيل, dan larangan dari perpecahan secara rinci, بالتحذير من هذه الفرق الضالة, dengan memperingatkan dari kelompok-kelompok yang sesat ini, بأسمائها dengan nama-namanya, وكتبها kitab-kitabnya, وقادتها para pemimpinnya, وما جدد من أسمائها dan nama-namanya yang diperbaharui, وما انشق من جماعاتها. dan bagian-bagian yang terpecah darinya. أما الذي دائما من طريقته ومنهجه أما الذي من منهجه وطريقته Adapun yang termasuk dari manhajnya dan metodenya, الإجمال في الدعوة إلى التوحيد yaitu والسنة والجماعة, sifat global di dalam mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari syirik dan peringatkan dari kelompok, والإجمال والعمومات في النهي عن الشرك والبدعة والفرق والجماعات, dan juga sifat global dari memperingatkan dari syirik, bid'ah dan kelompok-kelompok yang sesat. أذكر لك مثالا على العمومات. Aku sebutkan contoh tentang keumuman-keumuman في باب النهي عن الفرقة, tentang larangan dari perpecahan. ولا نقر الجماعات والتحزبات والتعصبات. Kita tidak boleh membenarkan kelompok-kelompok dan sikap-sikap fanatik. دائما يستعمل هذه اللغة العامة. Mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa yang umum ini, المجملة, yang bersifat global. هنا يقال له, maka di sini dikatakan kepadanya, أهل البدع يرون أهل السنة جماعة من الجماعات وحزب من الأحزاب. Ahlul bid'ah memandang ahlus sunnah sebagai salah satu kelompok, ويرون أهل السنة أنهم متعصبون, dan mereka memandang bahwa ahlus sunnah adalah orang-orang yang fanatik. والمجتمع فيه عدد من الجماعات, dan masyarakat di dalamnya ada beberapa jamaah, والأحزاب, dan partai-partai, أحزاب دنيوية, yaitu partai yang bersifat duniawi, وأحزاب دينية, dan juga yang bersifat agama, أحزاب شيعية وأحزاب صوفية, yaitu komunis dan sufi. وشيعي شيعية هو شنو مخليها komunis هو komunis شيعية رافضية Syiah dan Hizbiyah, وأحزاب علمانية, dan juga sekuler. كلهم يقال جماعات وأحزاب. Semuanya dinamakan dengan kelompok-kelompok. والتعصب, dan sikap fanatik, هناك تعصب قبلي, dan ada sikap fanatik di dalam atau terhadap kabilah. هذا محرم. Ini diharamkan. والقبائل موجودة ليس باختيارك. Dan kabilah-kabilah itu ada, bukan atas kehendakmu. طيب يا اخوان, وهناك التعصب المذهبي, dan ada sikap ta'assub, sikap fanatik terhadap madhab. هذا أشد من التعصب القبلي. Ini lebih parah dari sikap fanatik kepada kabilah, لأنه مبني على بدعة, karena ia dibangun di atas bid'ah. وتعصب ديني بدعي, dan fanatik yang bersifat agama yang bid'ah. وهكذا أنواع التعصبات. Demikian pula berbagai macam jenis sikap fanatik. إذا قال رجل, apabila seseorang mengatakan, في شيء يا أستاذ نتوقف في شيء. هذا تذكرة قدم تكفين بالإقفاز ما يمكن. وايد. وما أعرف هذا أكون مسافر في المطار ما يمضي. لذلك أنا أتصل. انتبهوا له, خلصوا الموضوع. فمثلا إذا قال
Misalnya apabila ia mengatakan, انتبهوا إلى هذه الكلمة perhatikan kalimat ini, لا نتعصب للجماعات kita tidak boleh bersikap fanatik kepada kelompok-kelompok. لا نتعصب للأحزاب Kita tidak boleh bersikap fanatik pada partai-partai. هذا متهم عنده بلاء Ini orang yang tertuduh, pada dirinya Limadha? ada bencana. لماذا؟ Mengapa demikian? لماذا؟ Mengapa demikian? لأن أصل تعدد الجماعات جائز عنده والأحزاب إنما المنكر التعصب لها Karena berbilangnya kelompok adalah perkara yang boleh menurut mereka. لا مانع تكون إخوانيا Tidak mengapa engkau menjadi seorang ikhwani, سروريا sururi, قطبيا qutbi, تراثيا turathi. إنما المنكر لا تتعصب يا أخي Yang mungkar itu adalah engkau tidak boleh bersikap fanatik. فرق بين من ينكر التعصب للتحزب ومن ينكر التحزب والجماعات Itu Syekh. فرق Perbedaan بين من ينكر التعصب للجماعات antara orang mengingkari sikap fanatik kepada kelompok-kelompok ومن ينكر قيام الجماعات dengan orang mengingkari tegaknya kelompok-kelompok. فالذي ينكر فقط التعصب Orang yang hanya mengingkari sikap fanatik, هو موافق على أصل قيامها ومشروعيتها ia setuju dengan asal disyariatkannya dan berdirinya hal itu. أما السني Adapun seorang sunni, فيبطل هذه الجماعات من أصلها وأساسها وأنها قيامها لا يجوز وبدعة adapun sunni maka ia menganggap batilnya berdirinya kelompok-kelompok ini dan bahwa ia adalah perkara bid'ah. ثم تجده يحذر من التعصب والجماعات والأحزاب لا يسمي جماعة قط تراه يتكلم عن التعصب للجماعات Kemudian kau melihatnya membicarakan kelompok-kelompok tersebut ولا يسمي dan tidak menyebutkan namanya. إذن دعوة الأنبياء قائمة على التفصيل Jadi dakwah para nabi dibangun di atas perincian وقائمة على الدعوة إلى الحق والنهي عن ضده dan dibangun di atas dakwah kepada kebenaran dan larangan dari lawannya. تحفظون حديث العرباض بن سارية Kalian telah menghafal hadis Al-Irbad ibn Sariyah. فيه قوله صلى الله عليه وسلم Di dalamnya terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, فعليكم بسنتي maka berpeganglah kalian dengan sunnahku وإياكم ومحدثات الأمور dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. وفي صحيح مسلم Dan di dalam Sahih Muslim من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, قال صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من نبي tidak ada seorang nabi pun بعثه الله قبلي yang diutus oleh Allah sebelumku إلا كان حقا عليه melainkan wajib bagi dirinya أن يدل أمته untuk menunjukkan umatnya على خير ما يعلمه لهم kepada kebaikan yang ia ketahui untuk mereka وينذرهم dan mengingatkan mereka شر ما يعلمه لهم dan memperingatkan mereka dari kejelekan apa yang ia ketahui untuk mereka. إذن هنا منهجان منحرفان. Jadi di sini ada dua manhaj atau metode yang menyimpang. المنهج الأول Manhaj yang pertama, من يقول اكتفي بالدعوة إلى الحق ولا تتعرض لضده. orang yang mengatakan cukupkan diri dengan menyeru kepada dakwah yang benar dan jangan engkau menyinggung lawannya. والمنهج الثاني Manhaj yang kedua, من يذكر الحق ويتعرض لضده على سبيل الإجمال. orang yang menyebutkan kebenaran dan menyinggung hal yang menyelisihinya secara global. بقي أمر رابع Tersisa perkara yang keempat, لأن ذكرنا التوحيد وضده الشرك. sebab kita telah menyebutkan tauhid dan lawannya adalah syirik. السنة وضده البدعة. Sunnah lawannya adalah bid'ah. ومن السنة الاجتماع ولكن أفردته للأهمية. الاجتماع وضده الفرقة Dan والفرق والجماعات. termasuk bagian dari sunnah adalah bersatu dan lawannya adalah perpecahan. وأنه لا بد من التفصيل في الحق وفي ضده في هذا. Dan bahwa harus ada perincian di dalam kebenaran dan lawannya. الرابع Yang keempat,
ad-da'watu ila at-ta'ah wal ma'ruf, yaitu ajakan kepada ketaatan dan kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. هذه يكون الدعوة إلى المعروف بالتفصيل. Dan ajakan kepada perkara yang baik dilakukan dengan rinci. والنهي عن المنكر بالإجمال. Dan larangan dari kemungkaran secara global. لأن المعروف المطلوب وجوده وفعله. Sebab المعروف perkara yang baik, المطلوب أن يفعل وأن يوجد. Yang diperintahkan adalah dilakukan dan diadakan. فلا بد من معرفته التفصيلية حتى نفعله. Maka harus mengetahuinya secara rinci agar kita bisa mengamalkannya. أما المنكر, Adapun perkara mungkar, المطلوب تركه والبعد عنه. maka yang diminta dan diperintahkan adalah meninggalkannya. فيكفي في ذلك الإجمال فيه. Maka cukup secara global di dalamnya. حرم الله الزنا تذكر تحريم الزنا. Allah mengharamkan zina, maka engkau menyebutkan pengharaman zina. ما يحتاج إلى تفاصيل وشرح وتوضيحات زيادة. Itu tidak butuh kepada perincian-perincian dan tambahan keterangan. ولا رسم صورة رجل وامرأة وظل رجل وامرأة في ورقة للدعوة. Dan tidak pula perlu membuat gambar laki-laki dan wanita. المطلوب اجتناب هذه القاذورة. Yang diminta dan diperintahkan adalah menjauhi perbuatan keji ini. تفصيلك فيها, karena tindakanmu menyebutkannya secara rinci di dalamnya, أقرب ما يكون دعوة إليها وتميل إليها النفوس. lebih dekat kepada tindakan mengajak untuk melakukan hal itu. وهو نوع من الفحش. Dan ia salah satu bentuk perbuatan keji. وهكذا في غيرها من القاذورات والمحرمات. Demikian pula hal-hal yang tidak baik dan perkara-perkara yang diharamkan. إلا ما كان لا يمكن تركه إلا بالتفصيل كأنواع الربا وغير ذلك. Kecuali yang tidak mungkin ditinggalkan, kecuali hal-hal yang tidak mungkin ditinggalkan kecuali dengan memerincinya. Seperti perkara-perkara riba dan jenis-jenisnya. وإنما المراد المنكرات الشهوانية. Dan sesungguhnya yang dimaksud adalah kemungkaran-kemungkaran yang bersifat syahwat. ذكر هذا الأمر المهم. Perkara yang penting ini telah disebutkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah fi kitabih Iqtida'us Siratal Mustaqim. Di dalam kitab beliau Iqtida'us Siratal Mustaqim, anna ad-da'wa ila al-ma'ruf bil tafsil, bahwa mengajak manusia kepada perkara yang baik dilakukan secara rinci. Wan-nahy 'anil munkar bil ijmal, yakfi al-ijmal. Dan melarang dari kemungkaran cukup dengan global. Wa min al-ulama al-mu'asirin man nabbah 'alaihi wal mutaakhirin afwan man nabbah 'alaihi aidan. Dan di antara para ulama yang datang kemudian ada juga yang mengingatkannya, Al-'Allamah Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, yaitu Al-'Allamah Ibrahim al-Syekh, Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullahu ta'ala, المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية هو الشيخ ابن باز وقبله. Mufti terdahulu dari Arab Saudi yaitu syekhnya Syekh Ibn Baz rahimahullah. المتوفى عام, yang wafat pada tahun 1389 للهجرة Hijriyah. ذكر في كتابه شرح الواسطية, beliau menyebutkan di dalam syarah kitab Al-Wasitiyah أيضا هذه المسألة, juga permasalahan ini, أن المعروف بالتفصيل يدعى إليه, bahwa perkara yang baik dilakukan secara rinci di dalam mendakwahkannya, والمنكر بالإجمال, dan perkara yang mungkar secara global. نعم. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى وصل هذا على التعيين كذلك، أدلة التعيين كثيرة. نعم في الخوارج، نعم يخرج من ضئضئ هذا، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج يخرج من ضئضئ هذا، وكثير قوله إذا رأيتم الذين عن الله فأولئك، إذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم، حديث الصحيحين وغيره كثير. نعم. لما المراد الإشارة إلى الإجمال في هذا. نعم. ثم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul,
kami utus para rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada hujjah atau alasan bagi manusia terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. انتبهوا في هذه الآية. Perhatikanlah ayat ini. لم يقل لئلا يكون للناس حجة بعد العقل. Allah Ta'ala tidak mengatakan agar manusia tidak memiliki hujjah atau alasan setelah memahami, أو بعد الفطرة, atau setelah fitrah, setelah akal atau setelah fitrah. وإنما قال Melainkan beliau mengatakan من بعد الرسل. setelah diutusnya para rasul. فهناك من أهل البدع, Dan ada dari kalangan ahlul bidah, ومنهم الحدادية, di antara mereka adalah al-Haddadiyah, ممن يكفرون ولا يعذرون بالجهل. dari kalangan orang-orang yang mengkafirkan dan tidak menerima uzur karena kejahilan. ويبدعون ويكفرون من يعذر بالجهل. نسأل الله العافية. Dan mereka mengkafirkan dan membid'ahkan orang yang menerima uzur karena kejahilan. فلم يكتفوا ببدعتهم, Mereka tidak hanya cukup membid'ahkan mereka, بل بدعوا وكفروا من لم يقل بقولهم. bahkan mereka menyatakan bid'ahnya orang tidak sependapat dengan mereka. يقول واحد منهم هؤلاء المعاصرين, Salah seorang di antara mereka mengatakan dari kalangan orang-orang yang hidup sezaman dengan kita, يقول لو ما أرسل الله الرسل, ia mengatakan jika Allah tidak mengutus para rasul وأنزل الكتب, dan menurunkan kitab-kitab, يكفي العقل حجة. cukup akal sebagai hujjah. وهذا عين قول المعتزلة, Dan ini adalah pendapat Mu'tazilah itu sendiri, أشقاء الخوارج, yaitu saudara kandung al-Khawarij. فيكتفون بأن العقل حجة. Maka mereka mencukupkan diri dengan akal sebagai hujjah. وهذا أين يذهب بهذه الآية الكريمة؟ Lalu kemana mereka bawa ayat yang mulia ini? وهي صريحة. Padahal ayat ini jelas, لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, agar manusia tidak memiliki hujjah atau alasan terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. ومثلها قوله تعالى Dan semisal dengannya adalah firman Allah Ta'ala, وما كنا معذبين dan kami tidaklah mengazab حتى نبعث رسولا, sehingga kami mengutus seorang rasul. ولم يقل الله حتى نخلق عقولا. Allah tidak mengatakan hingga kami menciptakan akal-akal. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل, Dan termasuk darinya juga adalah firman Allah Ta'ala, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya, فجعل الوعيد maka Allah menjadikan ancaman على من حصلت منه المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم, kepada orang yang terjadi penentangan kepada Rasul والاتباع لغير سبيل المؤمنين وهم الصحابة, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin yaitu sahabat, بعدما يتبين له الهدى. setelah jelas petunjuk kepadanya. والآيات في مثلها كثير. Dan ayat terkait atau yang semisal dengan hal ini banyak. منها الآية في آخر سورة طه قول الله عز وجل, Di antaranya adalah di akhir surat Taha, من يحفظها منكم يا إخوان؟ لا بت علي سبحان الله. قول الله تبارك وتعالى, adalah firman Allah Ta'ala, ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله, seandainya kami عذاب azab sebelumnya, لقالوا ربنا, tentu mereka mengatakan, wahai Rabb kami, لولا أرسلت إلينا رسولا, mengapa engkau tidak utus Rasul kepada kami, فنتبع آياتك, maka kami mengikuti ayat-ayatmu, من قبل أن نذل ونخزى, sebelum kami mendapatkan kehinaan. وأيضا من الآيات في هذا في باب أن العقوبة إنما تكون بعد البيان وبلوغ العلم. نعم. والآيات في هذا كثيرة. نعم.
ما كنا مؤذنين. ذكرناها الآن تكلمنا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. Dan tidak ada yang lebih mencintai uzur daripada Allah Azza wa Jal. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. Oleh karena itu ia mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. ولم يقل صلى الله عليه وسلم خلق العقل أو فطر الناس. نعم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sampai ia menciptakan akal atau fitrah. فننتبه حفظكم الله تعالى إلى هذه الأقوال. Maka kita harus memperhatikan, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian terhadap pendapat-pendapat ini الدخيلة على أهل السنة yang disusupkan kepada ahlu sunnah, التي تسربت إلى بعضهم من هذه المذاهب الخبيثة, yang menyusup kepada mereka dari madhab-madhab yang busuk ini. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله وأولهم نوح عليه السلام. Dan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. تقدم هذا والدليل. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Dan beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang dari kaum laki-laki di antara kalian, akan tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wad dalil ala anna awwalahum Nuh qauluhu Ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Rasul pertama adalah Nuh adalah firman Allah Ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Wajh ad-dilalah fil ayah wadihah indakum. Dan sisi pendalilan dari ayat ini jelas di sisi kalian. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sebagaimana kami mewahyukan, menyampaikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelah beliau. Wa min as-sunnah hadits asy-syafa'ah al-'uzma. Dan dalil dari as-sunnah adalah hadis tentang syafaat yang terbesar. Qala i'tu Nuha. Ia mengatakan, datangilah Nuh. Fa innahu awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard. Karena sungguhnya beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Fayatuna ila Nuh. Maka mereka mendatangi Nuh. Fayaqulun ya Nuh. Maka mereka berkata, wahai Nuh, innaka awwalu rasulin arsalaka Allah ila ahli al-ard. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Waqad balagha bina min al-karbi ma tara. Dan kami telah mengalami kesusahan seperti yang kau lihat. Fashfa' lana ila rabbik liyaqdiya. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nah. Thumma qala rahimahullah, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasula. Min Nuhin ila Muhammad. تقدم هذا في الإيمان بالرسل. Dan semua umat Allah utus kepadanya seorang rasul dari Nuh sampai kepada Muhammad. Dan hal ini telah berlalu penjelasannya tentang keimanan kepada para rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah ada suatu umat melainkan telah ada pemberi peringatan kepadanya. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibu at-taghut sayati. Na'am. Walaqad ba'athna. Dan sungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru, sembahlah atau beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Kama sayati insyaallah. Sebagaimana yang akan disebutkan insyaallah. Wa nu'min biman samma Allah lana min asma'ihim kama taqaddamna. Dan kita beriman kepada para rasul yang telah disebutkan namanya, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Tsumma qala rahimahullah, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Ia memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Thumma qala rahimahullah, wabtaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut. Sayati hafizakumullah al-hadits 'an at-taghut, dan akan disampaikan penjelasan tentang taghut. 9 دقائق. إذن بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى, setelah salat maghrib insyaallah taala, لأننا سنطيل في الكلام عليه, yaitu akan dijelaskan tentang masalah taghut, dan sebab kita akan berbicara panjang lebar tentangnya, ونذكر الآيات الواردة فيه, dan menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentangnya, ونعلق إن شاء الله بما يسره الله على كلام المصنف في ذكر أقسامه. Dan kita atau kami akan mentaklik, memberikan komentar terhadap apa yang disebutkan oleh al-muallif tentang berbagai macam jenisnya. لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه الآية, sebab al-muallif pengarang ketika menyebutkan ayat ini, واستدل بها على أن الله بعث في كل أمة رسولا, dan beliau berdalil dengannya bahwa Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, يأمرون بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة, memerintahkan mereka untuk mengesahkan Allah dan mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, وينهون عن عبادة الطاغوت, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. استطرد المؤلف بعد ذلك, Kemudian al-muallif melanjutkan, كأن سائلا سأل, seolah-olah ada seseorang bertanya kepada beliau, ما معنى هذا الطاغوت apakah makna taghut ini الذي دعا كل نبي قومه إلى اجتنابه, yang setiap rasul mengajak atau menyuruh kaumnya untuk menjauhinya, وكيف يتحقق dan bagaimana terrealisasi لي اجتناب الطاغوت, bagiku, yaitu perihal menjauhi taghut. فهذا إن شاء الله يكون بعد صلاة المغرب, Maka insyaallah hal ini akan disampaikan setelah salat maghrib, وهو أمر في غاية الأهمية, dan ia adalah perkara yang sangat penting, لأنه أحد ركني الشهادة, karena ia adalah salah satu dari 2 rukun syahadat, الكفر بما يعبد من دون الله, yaitu mengingkari apa yang diibadahi selain Allah, ونفي العبادة عما سوى الله جل وعلا, dan menafikan ibadah dari selain Allah azza wajal. ولما أيضا حصل فيه من الضلال والانحراف من كثير من أبناء الزمان, Dan karena terjadinya penyimpangan dan kesesatan yang terjadi atau yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman ini. خلاص إن شاء الله نتوقف للوضوء والصلاة ونعد استعد. تفضلوا.